रामचंद्रघाट गयामनी एडीसी विलेज मिया हरनी दामदक सती थामची एबा सालमारी 30 अगस्त 2021 नि जराव रतेन देबर मानो बुना थांगै रतेन देबर मानो नगो माया अंगै बुजा खाबिनि बुफा बुजाकनाय नि कक सिलसा मंगतिप्रा मथानि बरक फाय बुओ हनै कामी गयामनी खय हांकर पद्मबिल आरडी ब्लॉक बाय खबजाक रसराज एडीसी विलेज गयामनी कामी खाइतो जे आ कसे से भाई आक्रमण खाइतो योंकाय आ बरंग माजके बुथा देखि कमन आंखिसे तामहि फेमस नुखाय जे दागारै खफ्रे से लाथि पक्सा पगरि तामबै बुखा अनि बक्रकसे इको सिलि दुइटा सिलि नाखा आ बरंग नाखा आं सास्ति रिना मजों सिसिनि काका सिसिनि नों अब आगे सिनिया से लोकल बरक तो गरै और बरक तो और गरै फाय और खलाय फैयो ता कामिनि ये हे फातानि बरक फाय खलाय फैयो कामिनि गरै कामिनि को गरै फादार तो तंसा जा साइनि खाना रगो एखे खाखायाव आं खायै तो से रं tabuk saga di yang muda ini tabuk ini nufus zaman noto ini tamu kok sana musuh ande borok ba kongko produk ba tipra cin tipra sejoto na kaham kai tongna ni hini sama ba tanggai an angsola aitia tihni tipra mothani borok phai bukhai abni bagai ang kai borno sasti nai tanggai ano ba abri bukhnai rok sachi gai abri chota bimono orbo buka mala rogo totong chotoni yang plahang be katlang thame kata mokhai be kangte chai chmalia hingkai bo asukse kaham khai tongna ni nai hingkai bo tamangai bini motharong ni dolno bo tangai kaham kai toni me no tangai IPS ti khlai abo hai re hin bunaro jengkai ko boroni iko neta rok sa pung borno phun bai iko oro kaisa bo na IPS ti bono masa domam khaiman khainya do IPT bo domam khanai bo khai neta phu hingkai jengkai hingkata ganatantra ain bele ganatantra ain ba sung jotono khaiman sung jotono ganatantra ain ba sung nungbo IPT janjani cha jemu sungti khaiman janjani cha jemu sungti khaiman bele hingka an busala bahai kai bono IPT khaihuni phaiba bono buthanan bagi phaiba noni manui jotono sobai sukuru pe kelang baca nong rang rong le busur tlang jakhna 80,000 tlang jakha ani busur nong ni rang sungkuru susah malia phaike matang sai ni sura pathang bini phone number hade ati ni chanong gai sung saka bini phone number ang mando jaya gai tangga ning an bui salo sungka bini phone number ning bihi ngi da phone number maya bor buthana se hin thai hong bor sung bano phone number ri tong na kha IPF ni adong okra rok mujang roten debor mani nukhung ni borok rok chopro jakha hanei khnawi bini nogo thangai naikha tiprasa hamkraite bolong mantri minister mebar kumar jomatiate ramchandra ghat ni MLA prasanto deborma akosong IMWO Indigenous Motor Worker Union Khwai West Division Committee ni secretary borong nang roten deborma ni nogo khai jebabe Tripura Mothani Kedar Bahini Sanjit Deborma Bufani Bumung Sosi Mohan Deborma Jutepan Bini নেতৃত্বে ফাই যেভাবে ও জায়গায় অ্যাটেক খাইকা আবু খুব দুঃখজনক ব্যাপার কারণ ত্রিপ্রাসা যদি জাতি হামক্রাই উংতং ত্রিপ্রাসা বা যে কোনো ডেমোক্রেসি গণতন্ত্র জানি হামজামা পলিটিক্যাল চয়েস খাইন মানে কিন্তু অমহাই খাই একজন বরকনি উপর শুধু বনসীমে অ্যাটেক খাইলিয়া বিনি বুফা 70 বছর অমরনি বয়স্ন বরং গনাং নরেন্দ্র দেব বর্মানো বক্রক ফাটেরি বুফা বিনি বাহানোর জন্য চপা সরকার বিনি বিহিক্ন লাঠি রিখা অমহাইকে পারানি বরকন ববাইকা আবু তো খুব দুঃখজনক ব্যাপার আবুন বাগে আং অমনো সানানি মুসঙ্গ যে जों बाहायके सन्जित देबरमानो सानाक्ट खाइमान कानिके काइसा स्कुटी जों मारखा जे स्कुटी न बरफ खिबै माखारका स्कुटी वो नुखा जे आरो टेम्पोरारि बिनि कागज दंगो आबनि बागै टेम्पोरारि नाम्बार जत किछु दंगो नेम प्लेट खेपाया को हिनपानो आ जागाव सराय नुखा सन्जित देबरमा बुफानि बुमुं शशि मोहन देबरमा जुदेफा आबनो जों सनाक्ट खाइमानका आबनि बागै অতি সত্ত্বে যে দোষী ন जों निजिनि यागो आइन पिसायनो हानानै मुचुंया सठिकभावे जे उपयुक्त साजा रिनानि उंथुन ग्रेप्तार उंनानि उंथुन आबनो जों दाबि खालायो एवं যদি 48 घंटानि बिसिङाव बनो ग्रेप्तार खायाखै पर्यायक्रमे आन्दोलन चलेनाय एवं आबनि एक्शन नानानि बागै जों
ডিজি থেকে শুরু খাইয়াকই जों উচ্চ পর্যায়েও অবনতিयागै আলোচনা খাইनाय তো অমো হাইख्लाय যে जों नुगै दंखा आं सानामो जों जत मथानि लिडार्स रकी घटना नुगै जेतां नुगै जेतां साइमानिया नोकना नुगै बाक्सा अनुतप तंगै कतिपय कयेकजन হয়তো বড় হামিয়া কমেন্ট খাইতাঙ্গ না অন্তিক খাইমানি চাইয়া जोंबो साइजिमाया কিন্তু অমো হাইख्लाय প্রতিদিন ইলেকশন লাই থাঙ্গা প্রায় 3 মাস মতো লাই থাঙ্গা এডিসি সংমানি কিন্তু এডিসি সংমানি পরে তাও বুঝে কন্টিনিউ ধারাবাহিকভাবে অমো হাইকে তঙ্গই তঙ্গ হंगाखाय অবনত जों বুকুক বাই প্রকাশ খাইমাইয়া आं मे हरनो कखनाखा अरो तिनि दुबसर एलाकाओ तिनि खसा कर्मी रतेन देबरमा बन्नगो हामलांखा बगुमनि पारा अब बेलायखो दुर्भाग्य बेलायखनो खाखामानि कक तै बिखनाखा बनि रां 85,000 रां ब्रो बुके थांखा अब सुदु तिब्रा मथा सिमि अब दागाति दल है जों सामानो अब हाय गथना गोबां माङै थांखा आगे बंखा इलेक्शन परे बहाय न अमहाय गोबां मां गथना गां फाइनाय फैखा किन्तु अमहाय जाते गथना माने अब बेलाय खेलासिमा सिंसा जों सालायगो थानसा कक सालायगो जों तिब्राथानि कक सालायगो किन्तु सामोनखा आलादा आबाङै आं निजेनो दिनै आं फुङाव आनो महाराज कल खायखा बताव दिल्ली दङ बबे आं डिटेल सालायखा बसावो अरनि एनि इएम सुहेल बनो सानाय सावबो जरि ठीक ठीक अमाके जरि प्रमाण माहाके ब्रक सावर तिब्रामथन बुं साइथां खनावो स्कुटर कायसे मानजाखा सन्दिप देबरमा बनि बुं स्कुटर तिनि बुं बनि कागज पत्र दङ जागा स्कुटि क्लां थांखा ओ प्रमाण मानजाखा सार ताव जति नायमा थांरा बंग रंखा आं साखाबर दायित्व मारमनाय जों अलरेडि केस रेखा जुदि बर 24 घन्टा आं समय रेखा बरनो जुदि 24 घन्टा बेसियो बर नमि हांखाय जों आइपिडि पार्टी जों चिन्ता खालायनाय जों उताम खालायनाय खालाय जों सालायनाय तावके जों साइमानो अमाहाय खालाय जरिसि स्पेशली अरो रामदन गाट एरियागो मासामाने बर हामिया दं आं साइमानो যখন पार्टी बो नंथों मोर कोनो पार्टी कतरिया अरनि व्यक्ति जों साइमानो जों नुखा जों बन लिस्ट दङ थाना बर बुं गोबां लिस्ट दङ थाना बर बुं अभियोग खायजाक किन्तु थानार एक्शन नाया अब दुर्भाग्य आं दिनै निजे दरखार सीएम बाय सालायनाय आं आइजि बाय अलरेडि कक सालायखा आइजि ल एन्ड अर्डार बबो सागो एक्शन नाय साव नागिरना आं बर समय रेखा 24 घन्टा समय बिसिङाव एक्शन नायखाय जों जोंनि पार्टी हयते जों चिन्ता खालायनाय बेलायखेना हामबाय त्रिपुरी खरां नाय तंनाय दाहुते बुकुक सोनो सिनि चैनल ताबो बनरक सब्सक्राइब खलाया खंखा दाक्तिनो सब्सक्राइब खलायदि जब तनसे सकां भिडियो नरक नुगना बगै अबनि बगै तामा खनाय भिडियोनि तलाव नरक नुगो याग्रा फाइ सिं सब्सक्राइब नि सुइजा कसा खलाय अबने क्लिक खलायदि क्लिक खलायमानि लगे लगे न कायसा बेल हाइ खलाय नुगजागानो नुगजाखा आ बेल क्लिक खलाय रे क्लिक खलाय रे रेखा के जों भिडियो अपलोड खलायमानि लगे लगे न नरक भिडियो नुगाना जतन से सेकां नुगाना अबनि बगै बेलाखेनो हामबाय नाय तंदि